toyebi eloba makatango nyonso pe toyebi yango. Nkangu oye mati nkangu ya kinzungidila tozunga Ajax biso nde bakoko na biso bandimaka musala oyo balobaka wibe epai ya papa Simon Kimbangu toyambi musala na yo tokobatela yango pe tokobatela yo moko yango basalaki bandimaki kokangama mingi bakenda bamboka musika bamususu bakufa mukolo moko te batikalaki kozonga sima banda tangu wana tozwa mukumba ya kobatela likambo oyo soki mutu amonani oyo alingi koya kosakana na likambo oyo zunga fatelema pamba te likambo oyo bakoko bamonelango pasi eza ya lobiko ya mokili mobimba. C'est pourquoi toyokaki batu bazo promettre que le 29 juillet bakoya na Nkamba. Batuni lingomba te, basengi nzela epa ya mutu moko te, balobi tokoya. Atterrissage forcé. Zunga lobi te. Biso batikela biso likambo yo totalaka ngo. Tobatelaka yango. Yangwana lelo zunga telemi abongisi likambo oya koloba. Boko limbisa biso pamba te maloba wana ezana monoko ya lopoto parce que kokende na mokili mobimba. Mais soke lobami na suka explication ya mukuse ekopesama na lingala pe na kikongo po mutu nyonso azwa likambo oya kokende nango. Introduction ya ngwana to sali po mutu nyonso ayeba tina to mateli awa biso tozali bakengeli ya mbokoyo babateli ya mbokoyo ya musala ya papa Simon Kimbangu po mutu asakana nango te. Pour preuve mingi bakoloba ke to mizwili te maloba ya bapapa ezali oyo baloba musala ya zunga eza nini yangwana poto kene musika te toko senga na batu ya presse batiela biso extrait ya maloba ya papa Diangene bongonde toko kota na muzindo ya likam. Merci beaucoup. Nzenda barutambula kuyidu selebekizeme ngutibusula basila kadi batuka kwa ndanda da bnabo kuisa bakiri kake camion be bakafatiri ko Nkamba go kalega ni ko kintasa ko kumputuka tukidi kasugata kuzileka ko Nkamba ukasabaka ko konsikine kunkine nini satoke batata pe ba mama oyo bakokena na Nkamba kimbangise na kulubaka na bino mbala na mbala bisu tozala kabatu na mibeko batu banso bakokena na Nkamba kamba tabuku na lingitende moko kana na Nkamba azangi buku ekopesa ngai sengote na lingite bakana kanga yo na nzela salanga soni et puis bisu tokokena kana liste ba liste nyonso tu ya batu wana bakokena na Nkamba na lingaka mingi nde kuma na ndaku totia caché kuluba tena kenda kumeka severité mingi zana nzela sikasikawa kukenda na yote kumeka te pamba te okuteka lakuna okuluba batikinga yawa ezali fote na bango te mempamba te ozali na matoyi kasolingi na yoko okate tokani
tositokani Je crois ba message ya papa toyoki yango eza deux extraits ya ba message mibale ya liboso alobi na Kikongo zunga botika kamboko oyo pamba te botalaka yango pe bosokolaka yango. Ya mibale alobi biso tokendaka nkamba fozala na mikanda en ordre ba oyo toyaka nkamba toyebi ndenge toyelaka. Tangu toyoki batu balobi bazoya nkamba le 29 batu oyo bakenda ça fait 23 ans. Bakoya mukanda moko ezate likambo moko ezate biso zunga tolobi tokoloba pe topesa position yangwana totelemia tokokende musika te tokolekisa maloba epa ya mbuta munkonda oya kotanga déclaration ya zunga na tina ya likambo liye soka silisi nde topesi mwa explication na lingala pe na Kikongo. Mbuta munkonda à vous l'antenne. Déclaration des ressortissants des 18 villages environnant la ville sainte d'Nkamba, Nouvelle-Jérusalem, Kinzungidira Kayeluselemidiampa, Ajax. Nous, ressortissants des 18 villages environnant la ville sainte d'Nkamba, Nouvelle-Jérusalem, siège international de l'Église de Jésus-Christ sur la terre, par son envoyé spécial Papa Simon Kimbangu, dite Église Kimbangiste, Kinzungidila Kayeluselemidian par Ajax, avons suivi simultanément avec beaucoup d'attention la sortie médiatique des chefs spirituels adjoints et des coordonnateurs des chefs spirituels adjoints de la dissidence Monkoto 87, dite Bana 26, le dimanche 22 juin 2025, respectivement à Kinshasa, au siège de la dite dissidence, Papa Charles Diangenda. À Brazzaville, dans la paroisse de Nganga Lingolo, Papa Diangenda Wabasolole Armand, chef spirituel. En Angola, Papa Paul Dibouya, chef spirituel et représentant légal de cette dissidence. Et à Kisangani, dans la paroisse de Simisimi, Papa Christophe Kisolokele, chef spirituel adjoint. Dans leur déclaration irrespectueuse des valeurs Congo, nous avons épinglé l'incitation à la violence, l'incitation à la rébellion, l'incitation au trouble à l'ordre public. Les leaders de la dissidence cités ont promis un atterrissage forcé en Kamba, Nouvelle-Jérusalem, siège de l'église kimbangiste, oubliant que l'église kimbangiste est une institution. Après avoir froidement analysé leurs propos, les ressortissants des 18 villages environnant Kamba, Ajax, qui ont d'abord accueilli l'œuvre salvatrice de Papa Simon Kimbangu et ensuite ont la mission de protéger cette œuvre
déclare ce qui suit. 1. Les dissidents et leurs leaders viennent une fois de plus jeter l'opprobre sur la mémoire de Papa Simon Kimbangu, fondateur du kimbanguisme, de ses 3 vénérés fils, notamment Papa Kisolo Kele, Lukelo Charles, Papa Dialungana Kiangani Salomon, Papa Djangenda Kuntima Joseph, et de 37 000 familles arrêtées et déportées, mais aussi de 150 martyrs. 2. Les leaders de la dissidence, une fois de plus, viennent porter atteinte à l'endroit du seul chef spirituel et représentant légal, sa divinité, Papa Simon Kimbangu Kiangani, prince héritier de l'œuvre salvatrice de Papa Simon Kimbangu. 3. La dissidence de Munkoto 87 cherche à accomplir son plan de déstabiliser Nkamba Nouvelle-Jérusalem, siège international de l'église kimbangiste, par un atterrissage forcé. 4. Nkamba Nouvelle-Jérusalem est le siège international de l'église kimbangiste. Il est construit par le monde entier et n'appartient plus à une famille, mais à tous ceux qui suivent les enseignements, les instructions et les orientations de Papa Simon Kimbangu, de ses 3 fils et du chef spirituel représentant légal, Papa Simon Kimbangu Kiangani. Toute personne mal intentionnée qui tentera de venir sans respect de la réglementation de l'église kimbanguiste rencontrera des difficultés incroyables sur son chemin. 5. Dénonçons auprès des autorités étatiques établies que la dissidence de Munkoto 87 en intelligence avec certaines personnes mal intentionnées s'organise à venir envahir la ville sainte d'Nkamba, comme ce fut le cas le 6 juin 1921 lors de l'arrestation manquée de Papa Simon Kimbangu. 6. Rappelons exclusivement aux leaders de la dissidence que Papa Simon Kimbangu, Dieu le Saint-Esprit, avait fait la différence entre son œuvre salvatrice, qui est l'église kimbanguiste, et sa famille biologique. 7. Rappelons que considérez Papa Simon Kimbangu Kiangani uniquement comme votre grand frère, omettant sa dimension spirituelle, est une faute lourde aux yeux de tous les kimbanguistes du monde entier. La face cachée de votre plan est très bien connue, c'est celui de venir semer des troubles et emporter le corps de nos saints, notamment Papa Simon Kimbangu et ses 3 fils. 8. Rappelons ainsi que 23 ans après, les leaders de la dissidence avaient saboté et désobéi à la dernière volonté de nos pères spirituels. Nous citons Papa Kisolo Kele, Lukelo Charles, Papa Dialungana Kiangani Salomon et Papa Djangenda Kuntima Joseph. 9. À la lumière de ceux qui précèdent, ayant pris conscience de leurs égarements, certains dissidents de l'époque avaient individuellement
réintégrer l'église kimbangiste après avoir été sous pénitence et respecter la procédure de réintégration. 10. Les pouvoirs publics congolais de l'époque, soucieux de protéger les droits de l'église kimbangiste, qui est un patrimoine national, et de sauvegarder la paix sociale, avait octroyé à certains dissidents de l'époque la personnalité juridique distincte de celle de l'église kimbangiste. Nous citerons le cas de M. Yona Mwanda Vital, qui créa le vicariat dans le Bas-Fleuve en 1963. Le cas de M. Mpadi Simon, l'un des collaborateurs de Papa Simon Kimbangu en 1921, quitta lui aussi l'église kimbangiste pour créer son église dénommée Église des Noirs en Afrique. Le cas de M. Kiamosi Simon créa pour sa part en 1964 l'église de 2 témoins. Le cas de M. Bamba Emmanuel, qui lui aussi créa son église. Enfin, nous citons le cas de M. Kayouwa Moïse, premier représentant de l'église kimbangiste en Mbujimaï, qui deviendra le patriarche de l'église Lumière. 11. Avant de conclure, rappelons que les procédures d'entrée en Kamba, Nouvelle-Jérusalem, siège international de l'église kimbangiste, est subordonnée par l'octroi d'un témoignage pour les croyants kimbangistes, d'une recommandation pour les non-croyants kimbangistes, une invitation ou une audience accordée pour les autres catégories de personnes. 12. Les ressortissants des 18 villages environnant la ville sainte d'Nkamba, Nouvelle-Jérusalem, qui nous recueillent le Sérémidiampa à Ajax, met en garde tous les croyants kimbangistes et résidant en Kamba, Nouvelle-Jérusalem, et partout où est implantée l'église kimbangiste, qui sont en intelligence avec la dissidence de Monkoto 87. En conclusion, rappelons que pour n'avoir pas respecté la dernière volonté de nos 3 papas, pour avoir sué Nkamba, Nouvelle-Jérusalem, siège international de l'église kimbangiste, pour avoir méconnu la dimension spirituelle de sa divinité, Papa Simon Kimbangu Kiangani, chef spirituel et représentant de l'église kimbangiste, pour avoir créé leur propre groupe religieux, pour s'être autoproclamé chef spirituel adjoint, voire représentant légal. Aujourd'hui, ils ont créé leur nouveau siège à Mitendi dans la commune de Mongafula. Les ressortissants des 18 villages environnant la ville sainte d'Nkamba, Nouvelle-Jérusalem, qui est le Sérémidiampa Ajax, gardien et protecteur de l'œuvre salvatrice de Papa Simon Kimbangu, dit d'abord non à votre venue en Kamba, Nouvelle-Jérusalem, siège international de l'église kimbangiste. Dit aussi non à la moindre tentative de déstabilisation de Nkamba, Nouvelle-Jérusalem, siège international de l'église kimbangiste, ses environs, et ne vous autorisez pas de fréquenter
toutes les installations de l'église kimbangiste. Les ressortissants des 18 villages environnant la ville sainte d'Enkamba, Nouvelle-Jérusalem, Ajax, gardiens et protecteurs de l'œuvre de Papa Simo Kimbangu, demandent aux autorités de l'église kimbangiste d'emboîter les pas à notre position afin d'apporter un éclairage aux autorités étatiques. Nous vous remercions. Fête en Kamba le 1er juillet 2025. Voilà. Munkumbwa seye mwana ye mwanda velela bampangi tutukidi mu magata yebobe tena muwa yewa tuwanga ndinga ya Kikongo beto tuvuka negaga beto tubokuluzwanga vo kinzungidila kya Yerusalemi magata 18 mazungi dinkamba Yerusalemi diampa kundulu kya tata nzambi mfumu Yesu ye tata mwanda velela tutele mu français vo siège international ya dibundu dia tata Simoni Kimbangu yifwana ne bonso Vatican siège ya bampelo yifwana ne bonso mek siège ya ba musulman bobo bavwana nga kunkamba bantu bobo batambudila landa malongi ovo mambo matata Simoni Kimbangu bapapa bau batatu yewunu papa Simon Kimbangu kiangani ovo muntu talembo landa mana mambo seke kena munkuikizi wa dibundu dia tata Simoni Kimbangu ko tuzeivo dibundu vo salu kya tata Simoni Kimbangu tukamuna 1921 kya yantsika kanti tuka kya yantsikila mumvita ka yantsikila kyo kadi kuzulu kya tuka yani wanuanuswa wakangwa ye bantu babingi 37,000 familles kabisingombe kakako kanti makanda mawonso ma République démocratique du Congo, ma Congo Brazzaville, Angola et partout ailleurs bakanga ma munsamu savoka utadi din samu wa muntu mosiko kanti wa beto ba wonso yibantu bobo batunga ngambanza yitu telamene tutele vonkamba kadi tuka muna 1921 le 6 juin mundele wa izavwanda mu nkangu wa wonso wa vwendi mumu bagayika jusque le 1er avril 1960 papa mfumu mbanza tombokele mu gata didi yintangu yitutunganga gata didi kadi tunganga kakabisingombeko kadi tunganga kakabisizungako kadi tunganga kakabakongoleko kanti nzaya mvimba mudianki gata dia tata Simoni Kimbangu siège international ya dibundu mukwiza mugata didi dibundu kinavodi atunga madiena watoma sikidisa ovo munguikizi wena buzolele kwiza kunkamba futi kwenda kuna kuusambidilanga kuna paroisi usambidilanga baki dikimbangi batudi dikyo kashe wizi dikunkamba mudiambudianki mutedika kimbangi vo ndondo munguikizi wa tata Simoni Kimbangu ovo kwena munguikiziko
dibundu kuna kukalanga buzolele kuiza kunkamba futi mona dibundu kuna kukalanga bakusadi dinkanda ubabokilanga vo recommandation musonga vo ndondo mundu lutamona kena dibundu mukena mudibundu dia tata Simoni Kimbanguko kanzi zolele kuiza kamonana ye tata Simoni Kimbangu kyangani kayobila mazama nkamba katala nkamba dibundu kunkamba kafitiruma kuntambula ovonkatu bamfumu za luyalo bukazolele kuiza kafuti sonika nkanda mulomba kwa mfumu wa dibundu ovonzolele kuiza koko twayambila munsamu ewu yewu ovo mfumu wa dibundu vutu di mvutu bosi muntu nuna kakuiza kansi kamuvwadi diakako kadigata didi muna 1921 le 6 juin bambuta zeto masemeto badila mudianki nsamu wa tata Simoni Kimbangu batambula mundele waiza kuba muangasa idina mbuta za beto papa diangienda kuntima Joseph mkutu wakena yani wasakutu sikidisa ovo beno luna mumagata mambela lukenganga gata didi lutalanga dio lusukulanga dio kadimbanza yitombuka makanda yezindinga kansi tuzeivo tuka muna 2002 mudibundu mwabwa vulukumba kavulukumba dia nteteko kankindu ya nteteko bobo bateka sala papa Simoni Kimbangu banwani sampe dibundu bobo bakala ye papa banwani sampe dibundu kansi luyalu musadisa bapapa musala difference ye boba kizinwani sanga dibundu luyalu wakubagana minkanda basadidi mabundu mau kukumbetu kubamonanga yezimvuela bamfumu Kimbangu banani tambudila tukubatambudila kadi nswaswa ni yena ye dibundu idatata Simoni Kimbangu ye bawu nkanda miaumena yao mambu maumba sadilanga bazaya kane bubu muna 2002 bamonavo beto tusidi bana babutidi bana bapapa baba tatu mambu mumu masidi sigidi sabatata kamomoko kansi beto bakongo bubakutuzaisanga vo enkulu wundia fwa kansi kadiambudia niko buba satiaka ndinga ya papa mfumu ambanza bayenda c'est vrai mpangi za beto twabutuka yao momagata mubena kansi kinavuka baziti sako bayenda kwau buba yenda olebe na vuanda bele kuna nzwa papa diangenda bayantsiki disambila tiye lumbukia unu mariage basadisanga mambu mpila basadisanga meta songila vo beka dibundu diankaka ebeto nzambi tatu muimosi tusambilanga ebau kieka nzambi makumole samba munzambi mosi ye kanswaswani kabafuandi kakako video zena yetu batiaka mbanza yiyi yoyo yibafuti kumbi saba umose batavo mbanza yikayena kimako nkamba unaulonka kwena kimako mvuala beto basatiaka nkamba mfumu wa dibundu bantiaka nkumbwa nika Simo Kimbangu kyanganiko kansi Simo kyangani Kimbangu kabutu kampe mudati ina kukansie mudati yankaka kabutu kwa muntu waluhunu kena savu batie kitata Simoni Kimbangu kuna kwa bamizili mabuna usampila ina bafuti kuyoka kadi beto nzambi yoyo tutambudi imudiao bavuendi bamuinivo tusukidi ole batela minkuiki zimia ukidika ovo guna twa kuluhuna
luvutu kakonso muna mulukala muntu e muntu kabaka position ngatu batelevo kunkamba bakwiza sibawo impengoa ya mbote ovo mukunkamba tukwiza kanzi mukingolo kwenda kabaka tusadiamu kadi gata dieto kanzi mumugata didi kamukalanga kakabisingombe kobonso buntele makanda mawonso bobo batambu didi beta zingila mumpasi kanzi batambu didi nkumba tata Simoni Kimbangu baba televo mukingolo tukwizila beto tumwinivo tombe kina koko mwana nsusu zadidi mukinzu kuna nsita didi na kuna dina tumwini nivo ngatu yoyo mvita ensinku tukaine ya mboteko bubu beno lwasa tulumuka lwasa kinata luizidi mugata diodi lwasa tiaka ye maselu kubatieki ye kinsinsi lutieki ye dibundu lutanini dio ambazi ye mpasi ye nsoni kwa beto bakongo ye bisingombe si tu beto bisizunga tufutitani na salukiki yidina tumwini nivo ngatu beto mbebe basa kutusisila nondo zolele kuizila mundulumuka luyalu kazayavo egata didi kagata dia muntu kukansi siège international ya dibundu dia tata Simoni Kimbangu nondo zolele kuizila munangolo. Il viole les principes sacro-saints de l'église kimbangiste. Zunga kakuntambu dilako. Buna ukwizila mukingolo. Zunga sika kusadisa yekuwana moko maluyalu. Mpasi luyalu kakuyuvula. Bwezolele kadi beto katuzolele mvitako. Kadi butu tatambila hii. Kuna mitendi. Kwa salamane diaka centre danke yankaka yabau ba musicien bobo babau tukabayizi la le 6 juin kuna bavwandanga bubu tusalanga parade beto kukumusiuka bau diaka parade betasala bobe na yezi telefone bena yezi mulanda ben parade bonso buitu sala savo disongelevo tueka bantu bole tufueni kweto yidina dodokolo dieno tukululombele kinavulwa sola nzila lwa tiaka mase momo mabasata matambudilanga nzaya mvimba beno lutelefo matabatata setombe kadik ngatu beto kotulensa tambudilako idiodio tuvukana ne beto bawonso mutavo zunga bukatele moma lutele beno katuzolele moko katuzolele mvitako luvwanda kuna kulwena buna lukwizi la mukitundi dika bwana lukutubwana tufokole mungumbwa se mwane mwanda vela amen. Toko bakisa mwali kambu na lingala po batu nyonso bayoka na biso batu tovandi na nkamba zunga azokebisa biso po mingi tovandi awa na nkamba mingi tozana lingomba me tozana papa Simon Kimbangu kiangani te tozana papa Simon Kimbangu kiangani te tozaba infiltré zunga soki azwiyo akopeso na lingomba po lingomba salisa yo parce que likambu oyo tozomona eza likambu ya kosakana nango te eza libula oyo bayuda bakimisa pona kozanga kobatela mibeko likambo ezalaka epa ya bayuda me lokola basimbaka yango malamu te
nkolo Yesu atikala kopupula bango makolo. Boko tikala komona nga susu te. Nde biso tozwi libula oyo. Bakoko na biso basosolaki yango wana bandimaki yango. Banzembo yemba makato yebi yango kana votu kangama. Bakoko na biso bandimaki kokangama. Baboyaki kotika. Belge azalaki na mbongo mingi. Oya kokaki ko corrompre bango. Ba tentative ezalaki mingi. Me bazwaki mbongo wana te. Donc biso zunga tozana tangu ya kozwa mbongo te pona ko défendre likambo oyo. Parce que papa kulutu, papa kisolokele lukelo. Tangu nyonsa bandaki koloba. Botala kamboko oyo. Soki mutaye ko bangisa bino, bino pe bo bangisa ye. Ngai kapita na bino nazali, nazotala. Donc, awa na mboko oyo, yaka ndenge lingomba asengaka. Soki olingi koyapo obebisa, zunga zotala yo. Akotika yote. Parce que za musala oye pesa melibiso. 37 000 familles et kangama. Ndenge papa Chiko awuti koloba. Ba Kongo kakate. Na bamboka na biso nyonso misato. Batu bakangama. Bakenda musika. Basala sacrifice. Poli kambo yetelema. Mboko yezo tongama. Na sacrifice ya batu nyonso. Bakimbangiste pe ba non kimbangiste. Bango bakenda. Parce que bamonaka ke bakoki kolanda maloba ya papa mfumu mbanza te. Tata ya suka oyo atikalaka. Atikala kolakisa nzela. Bango baboya kolanda nzela wana. Epa ya biso bakongo yo mwana. Soko landi maloba ya tata te. Obungi libela. Biso tokoki kondima te tobunga. Oyo batata batika. Yewana nde tozotala. Papa Simo Kimbangu. Kiangani Molimo Santo. Bango na biso totika la doctrine mokote. Tozala kasusu na kondima mokote. Parce que biso to lobi papa Simo Kimbangu. Kiangani. Yewana kaka. Ye kaka, ye kaka, ye kaka. Molimo Santo. Bango balobi wana te. Biso depuis bakoko na biso. Bayebisa biso ke ye wana mutabotama le 12 octobre azonga. Bango bapesi date mosusu. Batata na ba mama. Bobosa na teke papa di angenda. Alata ki ba chaussette. Ya changé couleur. Ba chaussette mi bale. Na makolo na ye. Toye baka signification ya likambo wana. Elinga ki koloba nini. Bleu na noir. Bokabwani fe wuta na se ya makolo na ye. Likambo nzambe batata na ba mama basakanaka na ngote. Parce que Abraham tanga longola ki kaka mwa likambo moko ya moke oyo nzamba apesaki ye. Tanga longoli kaka bakei bowumbu 430 ans. Biso to boyi na biso bowumbu. Bango lokola bamonaki ke bango bazama yele batanga bakenda
basali lingomba mususu bazosala basakrema nyonso olie basukela wana bafingi meme mboka oyo batata na bango bazali balobi eloko moko etikala kuna te. Papa Simon Kimbangu na bamvoala misatu basi babima kuna nkambe etikali na eloko te, ekomi siège ya diabolo. Bafinga ki nkamba basakana ki na nkamba. 23 ans après lelo balobi tokokende nkamba. Mboka oyo bino bolobaki eloko etikala kuna te. Mvoile eza bango, nkambe eza bango. Biso tosengi na leta atala toboyi bitumba oyo ya le 6 juin 1921 pamba te oyo akoya na makasi Zunga aza ya kotelema. Zunga aza ya kotelema. Je crois toko kende su musika te po mulili ese koti. Maloba tozalaki nango yangwana to silisi boye na komba tata mwana pe molimo santu. Amen. Tusa musola kwa se ye mwana etata mwanda velela nzambi eto tata kisolo kele lukelo fumeto Yesu Kristo tata de lunga na kiangani tata mwanda velela nzambi tata de ngenda kuntima nzambi zitatu za nlongo za velela munzambi mosi tata Simoni Kimbangu kiangani peve ya nlongo nsadisi tukutondele maonsu mautuvangili beto bana baku lendi kazu bietu yedilu bietu maonsu no tuveni kwangeye nwana yeba kutunuanisa funda na yeba kutufundisa bakututimina mabulu bika babwamu mabulu mau baukibeni bakutuzodisila mbivusu bika mbivusu yavutuka kwa baukibeni bonso botuizi dingi mulufufamu utufuturila pe mulufufamu muzola kwangedi yeto se mwana yetata mwanda velila. Amen.